সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল অনুষ্ঠান লামসগো সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল অনুষ্ঠান খাবাই খুবাই লামসগো সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনাল অনুষ্ঠান খাবাই খুবাই লামসগো বুবা কি ত্রিপুরা কি টিডব্লিউ কি ওয়াইটিএফ কি বুবা আয়ো নতুন ত্রিপুরা আয়ো নতুন সিরিকেটা ত্রিপুরা জাতীয় নতুন বুবা কি Bye. Mo Ramchandra Gatni 10 নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব অঙ্ক বেলসরানি আর তিনি 17 পরিবারনি 59 ভোটার সিপিএম তাই বিজেপি गोबां मथा याखै तिब्रा मथा जइन खलायबिका आं प्रथमनो बरनो लामसगो तामनि हिनबा बर बुबाग्रानि अ थानचावो बर तिनि जोंबाय बाक्साखाय गोदाल फैमानि बागै तामनि हिंगाखाय अर जों बुबाग्रा स्राय स्रायखौनो साका तिब्रा जतनिनो हा जत बसंनो तंनाय केबो अरनि कागै थांया जों एदिसि क्षमता फायमानि यागलबो अककनो परिस्कार खायरिका हेकाय आबोनि बागैनो ताबुक दले दले का गोबां मा जागावो गोबां मा थायो ताबुक जुदा जुदा पार्टीनि जुदा जुदा बसंनि बररक तिब्रा मथा फायो जों चंमारिबो जों गोबां मा एससी कम्युनिटी नो रिका ओबीसी नो रिका जनरल कम्युनिटी नो प्रार्थीका हिंदुस्तानी रिका मणिपुरी नो प्रार्थीरिका आबोनि बागै जतन खाफुर जागै सारा त्रिपुरा राज्यवो ताबुक अर माने तिब्रा मथाबो ताबुक जइन खलाय तंगो आबोनि बागै तिनि अ बेलसराबो मुसुक नायथकायै जे पान्डा खलायमानि बागै जारानो अर अजमारं नां ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो तय अर पुलिस प्रशासन बचनो जेबाबे चुबाखा इलेक्शन कमिशन जेबाबे सुबाय तंगो आं बरनो ब्ले ब्लेके हामबाय मारो तामनि हिंकाय बरकनि अचुबासु सिनि नांगो आबोनि बागै सर अब त 24 रामचन्द्र गात त 1G बसंनि ते हिन्दुस्तानी बसंनि मुखेसा तंगाय 1G बसंनि फाइजिंते बाहायमा तंबर बाहाय रेस्पन्स रखदि अर जेता तिनि आं मियानि सिमिसे अर नखरमानि किन्तु 1G बसं तिनिबो आं आलका गंनगर थांका आरो बरनि रेस्पन्स गोबां गाहाम नमांखा गताबर फाइबो नुखा और गोबां रेस्पन्स गाहाम नमान तंगो खाना तेबो जों जयनिं प्रोग्राम तंगो नरक मीडिया बो नुंनाय एकाय नक मीडिया जार सुबासु खायतने नन ब्लेके हामबाय तामके मुतिखेना ताबो कन्टिन्यू चिनि जयनिं प्रोग्राम चलि थांनाय এবং মিটিং ও চলিনাय দলটারে খুবই ভালো লাগছে অন্যান্য দলের চেয়ে ভালো লাগছে এলিগে আমরা এই দলটার প্রতি আমরা আকর্ষণ পাচ্ছি মহারাজা যে ভাবে সুন্দর করে জাতি উপজাতি সবারে মিলা লইয়া একসঙ্গে চলানো লেগা কইছে আমরা এটা বুঝা খুবই ভালো লাগছে জাতি উপজাতি না ত্রিপুরা সব বাঙালি ত্রিপুরা সব বাঙালি সবারে লইয়া একসাথে চলানো লেগা এলিগে আমরা এই দলের প্রতি ঝুঁকি নিছি কি মনে করেন আগের তুলনায় মানে আগের তুলনায় ওখানে কি মনে করেন খুবই ভালো আপনি কোন পার্টি ছেড়ে আমি সিপিএম আসলাম আচ্ছা যে বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে কথা যে কয়টা আছে এটা কি আপনারা গ্রাম পাহাড়ে কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়েছে না না হয়েছে না যে গড় গড় সুশাসন বলে সুশাসন কি সুশাসন হয়েছে না ঠিক আছে ধন্যবাদ।